그려보네 멍하니 물든 하늘에 뒤돌아보네 혹시 하늘 처음 내 맘에 하얀 별이네. Day 3. Hey guys, we're going ATV. Absent na po ko. Ano? Tulo to. Ako sila tirabilin 5. Ilan na tanan? Hey guys, we're going out mag-ATV namin naka-prepare. Oy, ito na nga naka-prepare na. Hindi na mong baba. Tapos, Storyahan ninyo dito ang lalaki. Dara, pare-pareho may outfit na ako outfit ni ate. Te, guys, magawas na gid me finally after a long preparation. Nara na sila guys. Here we are. Day 3. Kita. Day 3. Say hi. Nagpanas na sila guys. So karon katong nasabutan yung 600 kini na. We're going. Guys, we're going na. Let's do this. Yes. 네, dito na ito sa mainland. Sige, dito na lang. I-edit na to na. Darang clip. We're going to mainland. Let's go. Look at the beach, everyone. Nice kay siya guys. Waiting namin sa speedboat. Drama ang ticket. First sila Ate Hera. And 1, 2, 3. Day 3. Mado namin sa boardwalk. Yes, let's do this. Boardwalk na naman. Kay ibang activity na sad. Sa mainland namin. We're going to the mainland. Yes. Around people. Ah! So, dili ka siya maalon karon. So, okay ako pagbak. Hunas man siya. I take that back. Maalon din siya. Kung lipstick na gigamit, guys. Dugay ka siya mawa. Perfect. Pagkabot din nato dito may free day. hapon magbabalik. Hello, dira na po ni Manaka. Sa mga haplas ni mo diyan, ha? Bless us. Ano daw? Bless us. Bless us daw. Let yun si Lord. Napalbaan na. Ako. Kamay pa siya. Bermudez daw. Ingon ako kung guys, after a bumpy ride, ulan siya. Mag-ulan yun mi habang mag-ATV. Yay! Excited na si Ate. Baby. Yeah. So we've arrived. So ano namin, mato sa amin. Gara ang zipline na yun. Mauna na siya ang abang sakyan niya. So mauna na lang dito sa ubos. So una sa amin dito. Pabidyoan dito sa world. Careful diha. Unik ha. Hindi mag-run.
Tura baby mo. Mao na ang i-zipline nila. Tita. Good luck sa ila. Mao na na inyong 20 seconds. Mga 30 seconds na. Okay ka na? Dali, dali lang kayo mo. Slide yun. Guys, mag-TV na may nakapagpapit kamay, pero let's do this. So, I hope na maka-video pa ko kay kasi lisod na ka-video ha, kay video ko kabalo mo drive and everything, pero ano raman daw video. Dili na. So, let's go. Hindi rin nagtaon-taon na sila. Parang everything. Sakay mo lagi ka dito? Ha? Sige, tara ang kuhan guys. Dili din siya ana-ana. Tanawa kong outfit check. Outfit check. Hi, everything. Hi. Prepping for the evening. J-Lord. Wish. Hi guys. Nandito kami sa ATV. Let's go. Lasa na, hindi na. Okay. Go, good luck! Tara na si Tito. Tira sila guys, mag-zipline sila. Tapos dire, patulong ako dire. Tara Tita. Go Tita. Oh, tura sila guys. Klaro? Oh. Perfect. Mga ani, ay kuan, amigas. Dapat dito ka kamay na anak ni mo, ani dahil ka. With the ATV and nag-zipline na po sila dito. So, diri na po ni tara na to. Let's go. Ito guys, nang naog na sila. Say hi! So, mga baba may diri guys, kay na swing ang murag lagoon. Di man siya lagoon, siguro no? River. Director, model for today. Ilang girl? Ano lang yung girl? Post lang, ano lang siya? Project lang tira. Project. Project lang. So, dara. Ako yan, nagamay ha. Tito. Sarang everyone. Sarang na. Go. Hina, ayaw sa Lord. Paunahan sa si ate. Lagoy mga business na dira. Ah? Tarungay mo pag... Nakakaabot dito. Nakakaabot. Alam mo.
Kere kate. Uy, dili dito dili ra. Huy. Huy, ayaw na magpalayo ba? Diri ra ta. Sakit ka sa tiin. Ako ya. Sakit na siya sa Kulbaan ka, day. Baan ko, girl? Ikaw, te. Kami. Kamusta na ito, baba? Saan ka? Picture na ito, baba. Ay, guys. Kapoy ko. Dapat ang ulo. Dito, minisa ka. Tanong. and we're done in our main lab activities. Nanghuli na ang full. Kalo dia ya. Alo doon. Init naman di ay. Okay. Video ka? Dapat mag-break. Juga di ba? We're going home. Thank you so much for the ATV experience. Nalingaw. Ulay sila. Nalingaw ka, babe, sa ATV? Nalingaw ba ka sa Wala rin sila. ATV? Oo, kaayo. Nag-zipline food siya. Opo. Opo. Nag-zipline po. How about do you love birds? Wala po. No reaction. Di ka po, inamanggun ni sila. Gusto na mo, wala. Kayo. Waiting sa bangka. Yes, the food is ready. The food is ready daw. Tapos ang ATV, Lord. Bago kayo. Ha? Thank you, mama. So, humanami sa among mainland activity. So, nanami here sa Station 3. Mauli namin sa mong house. So, dito na namin ihunong ikan sa speedboat. So, mag-lunch kami. Tapos kami ni Bianca basig. Mga tumi dito akay. Di na mo match yung mga pictures, guys. So, sanawa. Sayang kag-outfit. So, we'll see you there. Bye! Nakalaag na yun mi, guys. On our own. Kay di ba Yeah. misugtan na ng mga OA sila. So, kami, manglaag na mi gamo kay. Would you may picture, guys? Relax sa beach. Uy, usa man nga Boracay. Ano no? Visit. Uy, naka-absent di ako no. Tapos dili lang ako kaliko. Yes. Let's go. Okay, pag Kado-kado bang it started to sound like praise the Lord! Dito na, picture. Ay, hala, record lagi nina. ah, di ka picture. Dire. Guys, nanami. Nag-picture-picture namin ni Bianca. Sakit kang init. Sakit kayo dahil. Naligo mi. Moto. Gatag na sa kuan. Guys, we're going to Kuanapod Sunset. Ay, dili. Sunset viewing / party boat. Di ka po na ako. So, na to. Ako good sa tinuod lang. Pero dara, here's the fit. Ay, ang bebe! Ka-cute. Napukaw ko. Samukan. Yacht party. Naligo mo, good may? We're going. It's our fit, guys. Ma, where are you? Mama. Oh,
sunshine. There's a place lying on the TV. Ay, Jay, where? Where? Kana siya? Let's go, birthday girl! Here we go, let's go! One shot to no! One shot to no! One shot to no! One shot to no! Come on! Shot! 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 Let's go to Lisa! Happy, happy birthday! Come on, guys! One shot to no! Shot! Hey, guys, so God bless, God bless! Everybody ready, Santa, let's go! Yeah, come on! Say yeah! Everybody ready, Santa! Like it's dynamite. Everybody ready, Santa, let's go! Happy, happy birthday! Come on, lay down. Party people, make some noise! Let's go, somebody. Put your hands up! Everybody's your DJ. Hey guys, energy ball, energy ball! We can start again. Come on! Here we go! Let's bring him back! Let's bring him back! Hey guys, come on, nasa gitna! Come on, nasa gitna! Tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a come on! Yeah, tonight's gonna be a good night. Let's go! Turn it up, turn it up. Let's get it on. Let's go. Let's get it Just take it on. Let's go to town. We'll shut it down. Let's go to the roof. Let's do it. Hey, hey, hey. Wala lang mas dito. When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck? If I lost
CJ. I couldn't believe what I was living. So I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. Sa taas ka muna, sige,